हाय एवरीवन आ गोटे न्यू वीडियो रे स्वागत। सो बंधुगण आज आम डिस्कसन करवा +3 फर्स्ट सेमेस्टर ईवीएस जोटा कि देखंतु ईवीएस कथा जदि मु कहबी एग्जाम देवा पूर्व आपन को एग्जाम पैटर्न किपरि आसीबो ताहा जानिबा बहुत ही इंपोर्टेंट। तो देखंतु मु एग्जाम पैटर्न कथा कहबी 1 मार्क आसीबो 2 मार्क आसीबो आ 3 मार्क आसीबो आ 10 मार्क्स रो लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। एटा होची एग्जाम पैटर्न। तो मैंने रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट। वर्तमान हम डिस्कसन करबा 1 मार्क 2 मार्क आ 3 मार्क आ 10 मार्क पाई इजिली करि पारिबे। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिबे। आमे लॉन्ग क्वेश्चन भी करबा 3 मार्क क्वेश्चन भी पाई पारिबे। देखंतु ए वीडियो रे आपण माने 3 मार्क क्वेश्चन भी आमे करबा। तो चलंतु देरी न करी कि आमे स्टार्ट करबा। ता पूर्व कोइ रखुची जदि आपण माने एमिति का वीडियो पाइबा पाई चाहउछथि तो एबे हमर चैनल को सब्सक्राइब करी कि रखंतु जदि कि एमिति का वीडियोस सर्वप्रथम पाई पारिबे। तो चलंतु क्वेश्चन नंबर 1 देखिबा कोन पचारि छी। जदि आपनको दिया जीव बंधुगण जे परिवेश पाठ आ अध्ययन पाई क्यों वैज्ञानिक क्यों परिवेशविद द्वारा प्रथम प्रचेष्टा आरंभ होइथिला। जदि क्वेश्चन दिया जीव ताले उत्तर कोन करिवे। देखंतु परिवेश पाठ आ अध्ययन पाई जदि मु आपनको कहबी इर्नेस्ट हाकल द्वारा प्रथम प्रचेष्टा होइथिला। केबे हेतिला जदि आपनको क्वेश्चन दिया जीव 1869 मसीहा करि देबे। एटा को मन रखिबे आउ किछि मन रखिबार किछि नीड ही नाही। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जीव जे गोटी सुस्थ परिवेशर उपादान गुड़िक कौन। तो गोटे सुस्थ परिवेशर उपादान गुड़िक होउछि गोटे सुस्थ वायु प्रचुर निर्मल जल विकास आउ समृद्धि पाई आवश्यक भूमि दरकार आउ गोटे देखंतु शरीर वृद्धि आउ रक्षा पाई जैविक लवण दरकार। तो गोटे सुस्थ परिवेशर उपादान गुड़िक कौन कौन जल वायु भूमि जैविक लवण। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जीव परिवेश कहिले कौन। जदि परिवेश संपर्क में दिया जीव 3 मार्क क्वेश्चन को किपरि लिखिबे एमिति का पॉइंट देई देई लिखिबे जदि कि आपनको गोटे मार्क भी काटी पारिबे नहीं गारंटी मु आपनको दउछि। तापर देखंतु कोन लिखिबे फर्स्ट पॉइंट देई देबे। देखंतु परिवेश संपर्क में जदि क्वेश्चन आसीबो तो फर्स्ट पॉइंट कोन देबे आपण माने देखंतु वृक्षलता पहाड़ पर्वत नदी जंगल झरणा आउ विभिन्न जीवजंतु को नहीं परिवेश गठित। आपण माने एमिति भी लिखि पारिबे। देखंतु आमर चतुर्पार्श्वरे थिबा समस्त जैविक और अजैविक पदार्थ को नहीं कि आमर परिवेश गठित एमिति भी आपण माने लिखि पारिबे। तो आपण माने चिंतित हेबे नहीं निज भाषा भी आपण माने पॉइंट देई कि लिखि पारिबे। तो नेक्स्ट पॉइंट को जीवा वर्तमान देखंतु परिवेश रो उपादान गुड़िक कौन कौन। देखंतु परिवेश रो उपादान गुड़िक मुख्यतः जदि आमे देखिबा सजीव भी रही और निर्जीव उपादान रे ही गढ़ा होईछि परिवेश रो उपादान गुड़िक। तापर नेक्स्ट देखंतु बंधुगण जदि नेक्स्ट पॉइंट को जीवा देखंतु परिवेश मनुष्य को सृष्टि करे लालन पालन करे और निरापत्ता दिए। आपण माने एमिति भी लिखि पारिबे। तापर नेक्स्ट पॉइंट को जीवा देखंतु प्रत्येक व्यक्तिर सुख समृद्धि पाई परिवेश ही दायी। मन रखिबे प्रत्येक व्यक्तिर देखंतु सुख समृद्धि पाई परिवेश ही दायी। तो देखंतु गोटे सुस्थ परिवेशर उपादान गुड़िक कौन कौन जल वायु भूमि आपण माने मृत्तिका कहि पारिबे जैविक लवण। तापर नेक्स्ट देखंतु परिवेश रे समस्त जीव देखंतु परिवेश रे समस्त जीव निजर जीवन पाई कहा ऊपर निर्भर करे अन्य ऊपर निर्भर करिथांती। तो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस एमिति का पॉइंट देई देई लिखिबे जदि कि आपनको जहाँ भी लिखिथिबे गोटे मार्क भी काटी पारिबे नहीं। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कोन पचारि छी। देखंतु जदि आपनको दिया जीव बंधुगण जे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ए पुस्तकर रचयिता किए तो चार्ल्स डार्विन कहि देबे। और ए पुस्तक रे कोन वर्णना करिछि से चार्ल्स डार्विन। देखंतु 1859 मसीहा रे ए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रे चार्ल्स डार्विन जीव जगत एवं परिवेश सहित संपर्क रे से वर्णना करिसंती चार्ल्स डार्विन। तो मन रखिबे 1859 मसीहा रे जीव जगत आ परिवेश सहित संपर्क रे वर्णना करिसंती चार्ल्स डार्विन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु बंधुगण जदि आपनको दिया जीव जे देखंतु मनुष्यर व्यावसायिक लाभखोर आचरण ही दिने परिवेश को ध्वंस करदेव यह किए कही बा किए सतर्क कराइथिले। जदि क्वेश्चन दिया जीव आ केबे तो उत्तर कौन करेंगे जे मनुष्य व्यावसायिक लाभखोर
ଆଚରଣ ହିଁ ଦିନେ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରିବେଶବିତ୍ ରାଲଫ୍ ଏମର୍ସନ୍ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ କେବେ 1840 ମସିହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏ ଚାର୍ଲ୍ସ ଡାର୍ୱିନ୍ଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଲ୍ସ ଡାର୍ୱିନ୍ଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଇଏ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ ରାଲଫ୍ ଏମର୍ସନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ମହିଳା ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ରାକେଲ୍ କାର୍ସନ୍। ଆମେରିକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ମହିଳା ରାକେଲ୍ କାର୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ। ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତ କ'ଣ କରିବେ 1960 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ରାକେଲ୍ କାର୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ସାଇଲେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ରାକେଲ୍ କାର୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାପକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଆଉ ଜୀବଜଗତର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାକେଲ୍ କାର୍ସନ୍। କେବେ 1960 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଭାରତର ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସଲିମ୍ ଆଲି। ନାଁ ହେଉଛି ସଲିମ୍ ଆଲି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍। ଏ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ରେ ସଲିମ୍ ଆଲି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଏଇ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ, ସଲିମ୍ ଆଲିଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା କିଏ ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା କହିଦେବେ। ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଓର ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା କିଏ ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ମେଧା ପାଟକର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମେହେଟା, ଏହାକୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ତାଜମହଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି କିଏ ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମେହେଟା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତାଜମହଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମେହେଟା ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ପରିବେଶ ପାଠର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ପରିବେଶ ପାଠର ଉପାଦାନ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ପରିଚାଳନା, ଆଉ କ'ଣ ପରିସଂସ୍ଥା ଆଉ ଜୈବ ବିବିଧତା, ଆଉ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିରାକରଣ, ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଉ ପରିବେଶ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ ପରିବେଶ ପାଠର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ତାପରେ ଏ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଗଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ 2 ମାର୍କ ତ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା 2 ମାର୍କ କହିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶକୁ କିପରି ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି 2 ମାର୍କ ହେଉ କି 3 ମାର୍କ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶକୁ କିପରି ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କଳକାରଖାନା, କୀଟନାଶକ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ କିପରି ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଖର ଜଳ ଆଉ ମୃଦୁ ଜଳ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଳରେ ନା ସାବୁନରୁ ଫେଣ ବାହାରେ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଖର ଜଳ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜଳରେ ସାବୁନରୁ ଫେଣ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଫେଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁଦିନ ସାବୁନ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ତ ଯେଉଁ ଜଳରେ ସାବୁନରୁ ଫେଣ ବାହାରେ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଖର ଜଳ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖର ଜଳ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଖର ଜଳ। ଗୋଟିଏକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଖର ଜଳ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଖର ଜଳ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଖର ଜଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ଖର ଜଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା।
जदि 1 मार्क भी क्वेश्चन पचारि पारे ए स्थायी और अस्थायी खर जलरू तो मन रखिए। देखंतु बंधुगण जल रे देखंतु कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड आउ कैल्शियम सल्फेट आउ मैग्नीशियम सल्फेट इटाको मन रखिए। जल रे कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट जदि द्रवीभूत होइतले याकु स्थायी खर जल कहुए। आपण माने मन रखिपारे इजिली। तो देखंतु नेक्स्ट पॉइंट को मन रखिए। जल रे कैल्शियम कार्बोनेट देखंतु जल रे कैल्शियम कार्बोनेट आउ मैग्नीशियम कार्बोनेट जदि मिसिले ताहाकु अस्थायी खर जल कहुए। आपण माने बुझीगले बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस। जदि जल रे देखंतु मैग्नीशियम क्लोराइड आउ कौन कहबा कैल्शियम क्लोराइड आउ कैल्शियम सल्फेट आउ मैग्नीशियम सल्फेट जदि द्रवीभूत होइथिबो ताको हम कौन कहबा जदि मिसी थिबो ताको हम अस्थायी खर जल कहबा। आउ जदि हम देखिबा जल रे जदि कैल्शियम कार्बोनेट ही गला मैग्नीशियम कार्बोनेट जदि मिसी थिबो ताको हम कौन कहबा अस्थायी खर जल कहबा। तापरे नेक्स्ट देखंतु जदि आपको क्वेश्चन दिया जाबो बंधुगण बायुमंडल संपर्क रे बायुमंडल बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस। देखंतु बायुमंडल संपर्क रे जदि दिया जाबो ताले उत्तर कौन करिवे। फर्स्ट पॉइंट देखंतु बंधुगण यार प्रथम पॉइंट होउची पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा समस्त जल राशि को नै बायुमंडल कथित। पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा समस्त जल राशि को नै बायुमंडल बा जीवमंडल गठित। आ बायुमंडल पृथ्वीर 75% स्थान अधिकार करिथिबारु एहाकु कोन कहाजे पृथ्वी को केउ ग्रह कहाजे नील ग्रह कहाजे। कोन कहाजे नील ग्रह। तो एटा को मन रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस अटे 1 मार्क भी पड़ी पारे। तो तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखंतु महासागर ही गला बंधुगण समुद्र पोखरी झरणा इत्यादि ए जलमंडलर उदाहरण अटे। एथिरे अंतर्भुक्त होइकी रहिछि महासागर समुद्र पोखरी झरणा इत्यादि। जदि आम देखिबा बंधुगण जल विभिन्न प्रकारर कौन कौन गोटे लुणी जल जोटा कि वाटर देखंतु सॉल्ट वाटर कहि पारिबे आपण माने। आ गोटे क्षारीय जल ब्राकिस वाटर तापर मधुर जल ताकू आम कौन कही फ्रेश वाटर। आ देखंतु वायुमंडलीय जल कणा बा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर आ माटी रे थिबा जल को आम कौन कही सॉइल वाटर। तो केमिति जल रही लुणी जल क्षारीय जल मधुर जल आ वायुमंडलीय जल कणा आ माटी रे थिबा जल। आ क्वेश्चन सबुठ इम्पोर्टेंट होउछि जे मधुर जल आमर पृथ्वी रे केते परसेंट रही केते भाग रही। तो कौन करिवे 1% आमर पृथ्वी रे केवल मधुर जल रही 1% भाग। एटा को मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस 1 मार्क पड़ी पारे। तापर देखंतु जल रे तीनोटी अवस्था रही गोटे कठिन जोटा बरफ रे थाए तापर तरल आ गैसीय जोटा बाष्प होई थाए। तो जलर तीनोटी अवस्था रही। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखंतु पृथ्वी रे सबुठारु अधिक मिलुथिबा जल हेउछि समुद्र मेघ नदी ह्रद इत्यादि सबुठारे मिली थाए जल। तापर देखंतु बंधुगण आ गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस गंधमार्दन सुरक्षा आंदोलन। जदि आपको 3 मार्क क्वेश्चन आसीबो एमिति का पॉइंट दे लिखिबे जदि कि देखंतु गोटे मार्क्स भी से माने काटि पारिबे नाही। तो देखंतु फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होउछि देखंतु जे गंधमार्दन पर्वतटी पश्चिम ओडिशार बलांगीर आउ संबलपुर मध्य रे अवस्थित। कौठारे अवस्थित गंधमार्दन पर्वतटी पश्चिम ओडिशार बलांगीर आउ संबलपुर मध्य रे अवस्थित। सेकेंड पॉइंट होउछि बंधुगण गंधमार्दन पर्वतरु 213 मिलियन टन बक्साइट उत्तोलन करिवा पई बाल्को कंपनी प्रथमे खनन आरंभ करथिले। तो केउ कंपनी एटा को मन रखिबे बाल्को कंपनी एटा 213 मिलियन टन ए गंधमार्दन पर्वतरु बक्साइट उत्तोलन करिवा पई बाल्को कंपनी प्रथमे खनन आरंभ करथिले। तापर देखंतु बंधुगण बाल्को द्वारा ना जंगल ध्वंस को मध्य आदिवासी माने प्रथम विरोध आरंभ करिसंती।
ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦିଓ ବାଲୁକ କମ୍ପାନୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଉ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇ ପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ନିଜ ପରମ୍ପରା ମା ମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଏହି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏମିତିକା ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ, ଆଉ ଏହି ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ପଚାରିଛି। ତ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ସାରା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନା ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶକ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶକ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନା ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଶକ୍ତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରନ୍ତି ଉତ୍ସ ରହିଛି। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଏମିତିକା ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଲେଖିବେ ଯେ ଇ ଅସରନ୍ତୀକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ତା'ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ନମ୍ବର 1ରେ ସୌରଶକ୍ତି, ବାୟୁ ଶକ୍ତି, ଜଳଶକ୍ତି, ଏମିତିକା ବହୁତ ସାରା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ ବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ବା ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତ ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛି, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସୌରଶକ୍ତି ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଲେଖିବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଆଲୋକିତ, ପାଣି ଗରମ, ରୋଷେଇ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କେବଳ 0.5% ଭାଗ ଅଟେ ସୌରଶକ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏହି ସୌରଶକ୍ତି କେତେ ଭାଗ ଅଛି? 0.5% ଭାଗ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ବାୟୁ ଶକ୍ତି। ବାୟୁ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଏ ବାୟୁ ଶକ୍ତିଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ହଲାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଙ୍ଖା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବାୟୁ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି ବା କରାହେଉଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ତ କ'ଣ ଆସିବ? ଆମର ଜୁଆର ଶକ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଦେଖିବା ହଲାଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଦି ଦେଶରେ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ଜୈବ ବର୍ଜ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଜୈବ ବର୍ଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋବର, ମଲ, ଉଦ୍ଭିଦର ଝଡ଼ାପତ୍ର, ଫୁଲ, ମୃତ ଜୀବଜନ୍ତୁର ପଚାସଢ଼ା ଅଂଶ ବିଶେଷ ଆଦି ଜୈବ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପଚନ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ରୋଷେଇ, ଆଲୋକ ଆଦିରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ଯେ କ'ଣ? ସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଆଉ ସରନ୍ତିଟା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ତ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଉଛି କୋଇଲା, ଯେଉଁଟାକି ସରିଯିବ, କେବେ ନା କେବେ ସରିବ। ଆଜି ସରିବନି କିନ୍ତୁ କେବେ ନା କେବେ ସରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦ ବନରାଜି ଭୂସ୍ଖଳନ
भूकंप आदि द्वारा पृथ्वी पृष्ठରେ हजार हजार वर्ष रहिबा केते रहिबा द्वारा देखंतु कोयलारे परिणत होइथाय। आ भारतरे गिरिडि झरिया तालचेर आदि अंचल कोयला खनि अछि। नेक्स्ट पॉइंट देदेबे बंधुगण खनिज तैल। जदि आम देखा खनिज तैल कथा कहबी मु आपनकु तो देखंतु जीवजंतु आदि प्राणी होगला भूकंप आ भूस्खलन सुनामी आदि प्राकृतिक विपर्यय द्वारा निम्नगामी होई पृथ्वी पृष्ठरे चापरे हजार हजार वर्ष रहिबा द्वारा खनिज तैल पेट्रोलियम रे परिणत होइथाय। हजार हजार वर्ष जितकी भी जीव रही जितकी भी प्राणी रही ना कहा द्वारा भूकंप भूस्खलन सुनामी यह द्वारा प्राकृतिक विपर्यय एमतीका हेबा द्वारा ना निम्नगामी भीतर को जाइछंती भूमि बा मृत्तिका भीतर को जाइकी से माने कौन होउछंती पृथ्वी पृष्ठरे बा पृथ्वी पृष्ठर चापरे हजार हजार वर्ष रही जबा द्वारा कौन होउची ना खनिज तैल बा पेट्रोलियम रे परिणत हो जाउची। आ समस्त प्रकार जानवाहन रॉकेट क्षेपणास्त्र आदि रे कौन होउची खनिज तैल व्यवहार करा होउची। खनिज तैल ऊपर ही निर्भर करुची जितके भी गाड़ी रही हमारा जितके भी जानवाहन रही सब किसी खनिज तैल ऊपर निर्भर करुची। तापरे किपरि व्यवहार करा होउची ता संपर्क रे निम्न रे वर्णना करबा। निम्न रे वर्णित होइसी एमती का लिखिदेबे विकल्प शक्तिर उत्स किपरि व्यवहार करुछंती ए संपर्क रे। जदि आम देखा बंधुगण सौर शक्ति होगा जोटा नवीकरण योग्य अटे सॉरी जोटा जदि आम देखा देखो नवीकरण योग्य बा असरती जोटा केबे भी सरीबनी ताको आम कौन कहवा विकल्प शक्तिर उत्स मध्य कहवा। तो विकल्प शक्तिर उत्स जदि आम देखा सौर शक्ति हो वायु शक्ति सब किसी आमर विकल्प शक्ति रे आसी जाउछि। तो विकल्प शक्ति हेडिंग देला परे कौन लिखिबे सीमित भाव रे सौर शक्ति को विद्युत शक्ति रे उपयोग करा जाई कृत्रिम उपग्रह सौर चूला जलसेचन प्रकल्प रंधन कार्य वाच कैलकुलेटर आदि रे विनियोग करा होछि। कौन यही सीमित भाव रे सौर शक्ति को विद्युत शक्ति रे उपयोग करा जाई कि कौन कौन करा होछि कैलकुलेटर जितकी भी घड़ी रही रंधन कार्य रे मध्य सौर चौला रे मध्य। तो जदि आम देखा बंधुगण ओडिशा बिहार झारखंड आंध्र प्रदेश रे ई सौर शक्ति रो सुविनियोग करिया पाई विभिन्न योजना मध्य हेउछि एमिति का लिखिबे। देन देखंतु आ गोटे हेडिंग दे देबे जे वायु शक्ति आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट वायु शक्ति। जदि हम देखा वायु शक्ति उत्तर कैलिफोर्निया शहर रे ना वायु चालित चक्र द्वारा 2 मेगावाट बिजुली शक्ति उत्पादन करा जाई पारुछि। हॉलैंड इंग्लैंड फ्रांस इटाली आदि रे वायु शक्ति उपयोगी होई पारिछि। तो मन रखिबे उत्तर कैलिफोर्निया शहर रे वायु चालित चक्र द्वारा 2 मेगावाट बिजुली शक्ति उत्पादन करा जाई पारुछि। हॉलैंड देखंतु इंग्लैंड फ्रांस इटाली आदि रे वायु शक्ति उपयोग होई पारिछि। तापरे नेक्स्ट पॉइंट होउछि देखंतु बंधुगण जल विद्युत शक्ति आउ जलरू विद्युत शक्ति उत्पादन करबा गोटे साधारण प्रक्रिया अटे किंतु बहुत परिमाण रे जल संपद झरणा भूमध्यकर्षण नई बढ़ी आदि द्वारा नष्ट होइथाय। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस जलरू विद्युत शक्ति। तापर देखंतु आ गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट होउछि जुआर शक्ति। जदि हम देखिबा जुआर शक्ति एहाकू महासागरीय शक्ति मध्य कहा जाए। आ जुआर भट्टारी गोटे चिरंतर प्रक्रिया अटे ई जुआर शक्ति। जदि हम देखिबा 1900 देखंतु 66 बा 1966 रे प्रथम फ्रांस रे जुआर शक्ति प्रकल्प कार्यकारी करी विद्युत शक्ति उत्पादन करागला। कोठारे फ्रांस रे 1966 रे प्रथम में फ्रांस रे जुआर शक्ति प्रकल्प कार्यकारी हैला आ विद्युत शक्ति उत्पादन करागला। आ यह व्यतीत ना
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାୟୁ ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି, ଅରଣ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ରହିଛି। ଏମିତି ଲେଖିଦେବେ ଲାଷ୍ଟରେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, ନିଜ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ। କେବଳ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ଲେଖିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜ ଭାଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶରେ କିପରି ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ପଟେ ପାଇଯିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଉପର ପଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପ୍ରେପ୍ ଲର୍ନ। ଯେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଯିବ, ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇ ଲିଙ୍କ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ନହେଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।